ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созен хубен. число 3 июли соли 2025 сол 8 дона хона ҳастаи баъри шумо пешкаш мешавад. хонаҳо беҳтарин хонаҳо бо нархҳои арзон дӯстон. боварӣ дорем ки маъқултон мешавад. навора бо диққат тамошо кунед. қабл аст ки ҳамин дастгирӣ айшумо шава хонаҳои арзон аз Сауд ТВ иншоалло мешавад. ман медонам ки ба як умед, ба як мақсад навораи моро тамошо мекунен. хоб бари шумо хулас навор мекунем. барои реклама рақамҳоро мегзорем. хона, замин, мошин, квартира, шояд фурӯшӣ дар шумо боша, агар метавонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. мо реклама мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда бутем. рафта хидмона метавонем навор кунем аз пеш. қонуни қоидашқатӣ. видеода лайк монен, дар канали мо обуна шен, тохи тамошо кунен. навора сар мекунем аҷо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 миллион зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунем бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин замини фурӯши арзонак. шумо ки замин хоҳиш карден, Сауд ТВ мондакаш биненака. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 7 сотиқ заминаи об свет дора. нархша мега бо маслиҳат мемонем. нарх бо маслиҳат об свет дора. нигоҳ куненака. масҷид мактаб 600 метр дурай. балнесаи калон духтур хоб дуртарай мега 5 ё 6 километр дурай. об ва светша мегзаронен. мардум зиндагӣ дора. свету дора хитон мегзаронен. замини холӣ ки ҳастай соҳиб мулк нагзарондан. хона ки каденай ҳамсоя мегирен через трансформаторай. хулас ҳастай бача азиз. оби ҷӯйбор 2 кӯча поён. оби водопровод ҳастай. 10 сол мешава мардум зиндагӣ дора. ҷош ҷои ободай. одамое ки серьёзни харидорен, рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp аз номи канали Сауд ТВ дӯстон занг бизанед. шахсиятое ки аз Ҳисор, аз ҷои обод, замини назди ҳавлигӣ, яъне ки арзон хоҳиш карден, акада занг занен. рақамҳои дастӣ WhatsApp да маслиҳатка бигиренеш. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ қабулкардагӣ. квартираро бинен бо тамоми санъат шабача аз нигоҳ кунда. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 103 микрорайон. 5 хонага, масоати 100 квадрат, 100 квадрат метр, доми 4 этажа. нигоҳ кунен абачаи просто бомбада бачо. қонуни қоидашқатӣ кардагай ҳамин сумдоро дане ки ҳами да жизн роҳат айда ягон камбуд надора. ҳастай баъзе апашкое ки бовар кунен гирья мекуна дар Русия ҳастан. мақсад мега чандин соло ҳай кор мекунем, азоб мекашем, як кулбача гирифта наметонем. ба ҳамин хотир дуо мекунем ки одамои бехона ҳам соҳиби хона шаванд бача азиз. доми 4 этажа хона дар дуюм этаж, нарх $122,000 бача азиз. $122,000. WhatsApp шона мегзорем, метавонен худотон бо занг бизанен, масъя кунен. квартира дар ноҳияи Сино, дар наздикиаш мактаб, магазин, балнеса, садик, масҷид, аптека, медпункт, хулоса ҳама чӣ дора. ҳуҷҷато 100%. як мақсад нарх $122,000. об свет камбуд надора. нархаш боз арзон мешавад. аз номи сомонаи ютуби Сауд ТВ занг мезанед, масъя мекунед. 103 микрорайон, 100 квадратни метр. тамоми санъатшқатӣ занг занен дӯстон, масъя кунен. лайкотона бизанен, дар канал обуна шен, подписатсия кунен. хонаҳои арзон мепартоем, бисёр рӯй мекунанд, ягон таша ба хаб мекунем, мегирен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ.
ҳар як видеоҳои роӣ мекунанд бовар кунен ёра мо савдо карда метавем иншоаллоҳ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара Булёни Поён 12 сотих 4 дар хона 120,000 сомонӣ. доллар не, сомонӣ ҳай 120,000 сомонӣ. хонара соли 2016 бо хишти лоӣ кардагиянд. 4 хона 1 то 6 ба 3, дуюмаш 5 ба 3, сеюмаш 4 ба 3, чорумаш 4 ба 250. ду хона ба калидор тайёрай зиндагӣ мекунен. дутои дигариш коробка. дегдонхона дора, свет дора, об дора. барои агарот молу гов кардан оби хӯрданӣ ба наздикӣ мегзаронанд. ҳозирашта тобистонда мехаранд. мактаб, медпункт, масҷид, магазин наздикиштай кредит дода намешава. 120,000 сомонӣ. аз номи канали ютуби Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. наворое ки Саудо ТВ мегузорад маъқултон боша, агар комментария кунен ки Саудо ТВ ба пеш, бовар кунен қабат гӯш мегирем. ҳамин дастгирӣ аз шумо шава проблема нест. реклама мақсад хонаҳои арзон камбуд надора. бачаҳо азиз, хонаҳоро роӣ мекунанд, мо навор мекунем, баъри шумо пешкаш мекунем. бачаҳо оиди хона дӯстон худотон занг занед. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшии равонкардагӣ. квартираро тамошо кунед, баъд нархша бинед чӣ хел зурай. квартираи фурӯшии равон кардан дар шаҳри Душанбе дар Гипрозем Навбаҳор 2. нарх 520,000 сомонӣ. гӯш мекунем ака. духонага масоҳати 45 квадратный метр. доми 10 этажа, хона дар 4 этаж. ватсапшон ахираш 9400 ватсап дора. прямой занг занен. аз номи канали Саудо ТВ фақат занг бизанен. об свет доимӣ. гӯш кесем бача азиз. ё кунеда об свет доимӣ, лифт доимо кор мекуна. хона новостройка дар 4 этаж қарор дора. масъалаи ҳуҷҷатош ҳозираша шартномавӣ ҳастай. 2 моҳ пас иҷозати документоша метия. медпункт дар наздикии хона ҳастай. 2 магазин таги домда. канечкаи маршруткаи 58, 56 6 да таги хона. коллеҷ ҳам наздикай. мактаб, масҷид дур нестай. ҷош ҷои зурай. адреса гӯш кардем бачаҳо. ҳоҷат ба дуюм бор такрор кардан нест. агар ки лозим шид повтор кунем бачаҳо видеора. хоб 520,000 сомонӣ ҳамроҳи соҳибмулк дар ватсапаш метонен муроҷиат бикунен. далши видеора тамошо кунен. баъзе видеоҳо роӣ мекунанд камтар дарозтаракай ускорид намекунем. ҳамон хел ба ҳолати худаш мегузорем. гапамона мезанем. далши хитом видеора тамошо кунем бачаҳо. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшии равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ рӯ ба рӯи беморхонаи Истиқлол. дуҳуҷрага 36 квадратный метр. камтарак ака ира ака як ҳуҷрагаи калон мекардан зурмешине ки духонага кардиян. 410,000 сум нарх. тамос тариқи ватсап рақамоша мегзорем, занг бизанен. дар наздикии диагностика
و بازار سلطان کبیری پشینه. خب مکتب و کودکستان یعنی که صدیق در قفای خانه قرار داره. خانه ها همین حالت این همی خیلی ریمون کردگی. نرخش 410,036 کوادرات متر. معقول باشد دوستان زنگ زنین مسیح نمیگیرین، چون که سعود تیوی فقط اعلان میکنه، شما انتخاب میکنین میخرینش. میگذاریم به ششمین خانه فروشی نزدیک حولگی. دوستان خانه فروشی نزدیک حولگی است که در جماعت وطن محله بهارستان 3 حجره مساحت 10 سوتیق زمین، نرخ 330,000 سامانی. تماس طریق واتساپ. اوبسویت داره. از راه کلان 300 متر دوره، مکتب 700 متر دوره. حجتا آماده هسته او طریق کچایکا. خب محله بهارستان جماعت وطن ناحیه فرخار خانه فروشی 3 حجرگه 10 سوتیق زمین 330,000 سامانی. معقول کشید زنگ بزنین از روی کانال سعود تیوی نصیحت کنین بچه عزیز. امکانیت یافته در ویدیو لایک گذارین، در کانال ما ابونه شین، پادپیسات سره فراموش نکنین. خانه هاتون طریق ویدیو روان کنین. مودا چیم صورت های خالی مودا ویدیو باز بسیارتر یعنی که طلباتش زیاده، چون که اگه خیلی که بچه از مده فرق نداره نکی به خاطر تماشابینا چیم صورت همون ویدیو را تماشا میکنن، انشالله بعدا خانه ها را انتخاب کرده خریداری میکنن. لیشنی اگر که من خانه خر باشم مده همی چیم صورت ویدیو لازمه که همون خانه را من خوش رو تماشا کنم ده بعدا از پیش رفته ببینم، چون که صورت اگه چه خیلی بگم اگه همون چیزی که ستوب کردگی او یه معنی نداره بچه عزیز. آیدی خانه رقم های واتساپ شونده میتونین مراجعت بکنین. دوستان میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی روان کردن که در شهر دوشنبه نزدیکی بازار بلخ 2 آشیانه 6 کامنته. خب 3 خانه در بالا 3 خانه در پایان وجود داره. 160,000 دلار نرخ، 160,000 دلار. خب 4 سوتیق زمین آب سویت دائمی، تماس طریق واتساپ، کخنی، حمام و حاجتخانه هسته. در بیرون هم دارد. ریمونت نو کردگی، مکتب، مسجد 500 متر، داروخانه نزدیک، حجت و 100% هسته. بعضی خانه ها را مثال ارزان های، بعضی ها نرخشان قیمت ترک های. بسیاری ها کامنتاری هم میکنن که برادر سعود تیوی خانه هایی که قیمت های رکلام گذاری نکنین. این گپ یگان اساس نداره بچه عزیزم. اون چیزی که روان میکنن ما باید رکلام گذاری کنیم که جدا کردن یا فکر میکنیم که نمیزیبه. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی روان کردگی. دوستان کوارتیره فروشی را ببینید که همین دامیده قرار داره. ناحیه جلالالدین بلخی کلخوزآباد در سنتری رایون. صاحب ملک حرکت کردن، شوتر ویدیو کردن، مدر روان کردن. در سنتری رایون دو خانگاه مساحت 63 متر کوادراتی، دومی 5 آشیانه، خانه در 5 آشیانه، اوبس و دوره حجت 100% هسته. نرخ 440,000 سامانی که باز معامله سوزوره از دومی کانال ما اگر زنگ بزنین. نوارا سعود تیوی گذاشت، از دومی کانال سعود تیوی زنگ زنین بچه‌ها، چون که هستن نفرایی که ویدیوهای ما را چیکار میکنن میگیرنده منتج کارو برو بلاش میکنن، با در همون کانال های خودشان میپردازن، رقم های خودشان هم میگذارن برای قبول رکلام و سوماتون هم میگیرن. و هم خاطر چیزی که ما نوار کرده سیم جیوی با آوازی خودمان خودتان فکر میکنن که میفهمین. معامله داره نشد. نرخ 440 تا
واتساپ رقم‌های دستی میگذاریم. کوارتیره در سنتر رایون کلخوزآباد در نزدیکی مکتب، مسجد، بازار، مغازین، صدیق اپتک، خلاص همه چی داره. دلش دوستان داخلی خانه را ویدیو را نشانتون میتین. گپای ما بودشید این طرف ختون داخلی خانه را تماشا بکنیم عزیز. دوستان میگذاریم به نهمین خانه فروشی. میگذاریم به دهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی است که مساحت 10 سوتیق زمین دارای 2 حجره. آدرس ببینین جلجیت. خیلی جا هم بود از شهر وحدت در جلجیت میگه. 253,000 سوم نرخ. آدمایی که خریداری انیق هستن همه آدما نویسونین. 10 سوتیقه 2 حجره مساحت سوزوره. ویدیو دا دوستان لایک مونین، در کانال ابونه شین، فکراتون در تگ کامنتاری بیان کرده مونین. شما دا از کجا خانه در کار؟ همین خانه هایی که نوار میکنیم دوستان همه شما کامنتاری را میخونیم و بعدا خانه ها را نوار میکنیم. بعضی کامنت ها پرابسکت میشوه از سببی که مثال نمیمونیم نمیویم بچه ها نکی حرکت میکنیم که امکانیت یافته همو یا به ما نوار کنیم خانه هایی که کامنت میکنن. میگذاریم به 11مین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی مساحت 3 سوتیق زمین دارای 4 حجره دهه اتفاق نوحه رودکی 280,000 سامانی نرخش. قرار دارد در شهر دوشنبه در رودکی دهه اتفاق نزدیکی ماشین بازار. از ماشین بازار 2 استانوفکا بالا روی راه کلان 3 سوتیق زمین 4 در خانه کلان. حمام در درونش با تهخانه سویت آب همه وقته هسته. از 2 لینی آب میگیره میگه درخته میبندنده داره. خونه تیاره فقط شپکلوفکا میکنی خلاص میدروی زندگی میکنی. التماس به هده زنگ نزنه. 280,000 سوم باز معامله سوز داره. 3 سوتیق 4 خانه 280,000 سامانی. واتساپ شون 44 و 95 ده میتونین معلوماتی بیشتر شد زنگ بزنین یا که واتساپ شون نویسونین بچه عزیز. میگذاریم به 12مین خانه فروشی. خانه نزدیک حولگی در ایسار محله ارتبز گنجریز است کو 3 سوتیقه 3 حجره 275,000 سوم نرخ در شهر ایسار ارتبز. خیلی که ویدیو را تماشا کرده سیم بچه میگه که با چیز چوراش فروشی نرخ بماندگی باز کمتر سودای سوز داره. داخل خانه ها ریموند کردگی ای شپکلوفکا کردگی کراسکا کردگی پلاسو پرتوفتگی لیوس چسبندگی نیست نکی همی بولی منی خانه بهترین کردگی
275,000 сомонӣ. нархи соза нигоҳ кунед. муомилаи созро бачаҳо. мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки медонем ки ҷода қарор дорад, знака бинен. ҳолати коробка, дуҳуҷрага, якум этаж, 62 квадрат метр, шаҳри Ҳисор, 8-ум маҳалла мега, якум этаж, 62 квадрат метр. 295,000 сомонӣ. ватсапшон 4311 занг занед. доми даҳошиёна дар якум ошиёна қарор дорад, 60 квадрата дар 8-ум маҳалла, пушти доми лаззат. дом дар ҳамин ҳолат, далши бо мехеза. хуб хонае ки мо дорем якум этажда уже тайёрае. далши маълумоти пурраша тариқи рақамҳои ватсап 4311 занг зада метонен. чизе ки равон мекунанд, хоҳиш мекунен, миёем, ҳамаша навортон мекунем бачаҳо. ҳаракат карда без пропускат навор кунем хонаҳое ки комментария мекунем. мегзарем ба 14-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар гардиши Ленинград. ноҳияи Рӯдакӣ, духонага 51 квадрат метр, 4 этаж, 205,000 сомонӣ. повороти Ленинград, пеши мактаб, маршрути 45-41-48 мерава. аз бозори Саховат то Ҳамиҷара 4 километр роҳ масофа дорад. хиткаден 4 километр роҳ масофа. 205,000 сум боз арзон мешавад. занг бизанена, маслиҳат кунена, бигиринеш. фикротона комментария кунен бачаҳо. хонаҳотона ҳаракат карда видео кадароӣ кунен ё ки рафта худмон аз пеш навориш мекунем. Саудо ТВ хонаҳоро дар як канал намегузора бачаҳо. дар 5 каналҳо, дар тикток, дар инстаграм реклама мекунем. ҳаракат карда ки мо ҳаму ба зудӣ бояд хонаҳое ки қабул мекунем фурӯхта соҳибмулкота битем бачаҳо азиз. ҳамиқа кор дорем мо. мегзарем ба 15-умин квартираи фурӯшӣ. бовар кунен 15та хонаву квартира қабул кардем. инами ахирон шай дига нестай. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 8-ум этаж, 64 квадрат метр. не ки беҳад нархи зур шидаган ё кенда. якум микрорайон шаҳри Турсунзода. духонага 8-ум этаж, регари пешна, ҳозира Турсунзода. хоб ремонто 90% гатова шидагиай. нарх 225,000 сомонӣ. ирӯза видео бачаҳо ба 15та хона тамом шид. ҳаракат кардем хонаҳоро хушру монтаж кунем, пешкаши харидоро бикунем, баъдан мо лайк бигирем. лайкҳоро гузорена ки ҳамин наворое ки мегузорем аз шумо мо фақат як дона лайк талаб мекунем. хай подписатсия кардем ба хотири худтон хубае. реклама қабул мекунем, рақамҳо дар аввали видео бачаҳо.